তোমাকে যে জন্য ডেকে পাঠালাম, একটা নতুন কাজের ভার নিয়েছি। একটি মেয়েকে খুন করতে হবে। অবশ্য কাজটা করবে অন্য আরেকজন, তুমি শুধু সাহায্য করবে। মেয়েটিকে 10 দিনের জন্য কালিম্পং যেতে রাজি করাতে হবে। মিস গোল্ডি। তবে একটা কথা, মেয়েটির কাছে তুমি যাবে ছদ্মবেশে, যাতে পরে আমাদের কোন রকম ঝামেলায় না পড়তে হয়। ওকে, চলো ওদিকে পৃথ্বীরাজ কি করছে দেখে আসি। হলো এই না, কাল রাত 9টা, হোটেল গোল্ডেন ইগল। অজিত সিং কিষান। ও তালুকদার, বলো বলো। আরে না না, মিস্টার খান্নার তো আমি জানি, মেয়েটি টেরিস্ট। কিন্তু দেখো, কন্ট্রাক্টটা যেন 6 লাখ টাকার কম না হয়। আমি একবার ধোকা খেতে পারি, কিন্তু দুবার নয়। আজ আমি টাকাটা নিয়ে তবে ছাড়বো। দেখো দেখো, তোমার যদি চাকরি না দরকার হয়। চাকরি এর ভাতাবাজি কি করবে তুমি? আমার টাকা পাবে না, টাকা না পেলে তোমার খুন করে ফেলবো। সত্যি খুন করে ফেললে না বাবুকে? আমি খুন করিনি। কিসের খুন আপনারা? শুনুন শুনুন, আমি খুন। কাকে খুন করলে? আমি খুন করিনি। কে খুন করলো? জানি না। তুমি পালিয়ে এলে কেন? আমার সঙ্গে লোকটা ঝগড়া হচ্ছিল। আমি লোকটাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছিলাম। সেই মুহূর্তে ঘটনাটা ঘটলো। কি যে খুন করে গেল বুঝতে পারলাম না। বিশ্বাস করুন, আমার কি এখন থানায় যাওয়া উচিত? যা বললে, পুলিশ আসল খুনির সন্ধান না পেলে তোমাকেই খুনি ভেবে জেলে ভরে দেবে। তাহলে কি করো তুমি? কিছু না, বেকার। চাকরি করবে? চাকরি দেবেন আপনি? তাহলে বুঝতেই পারছো, আর কোনো গতি নেই অলোকের। কাজটা করতে সে বাধ্য। না না, আমি যাবো না। না, কিছুতেই যাবো না। না, মেয়েটা এক মুন্নির মতো দেখতে। কি ভাবছো ডার্লিং? কি হয়েছে তোমার? আজ শুধু বারবার মুন্নির কথা মনে পড়ছে। মুন্নি বেড়ে গেছে। যাও।
তোমায় বাড়ি যেতে হবে। Don't be so cruel, অলোক। আমি তোমাকে ভালোবাসি, বিশ্বাস করো। আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। তুমি যাবে না? না। আর এক সেকেন্ড দেরি না। এটা বেবি গুলি করবে? করো, তোমার হাতে মরতেও আমি রাজি। কই, করো গুলি। বেশ। প্লিজ অলোক, অলোক, অলোক প্লিজ দরজাটা খোলো। অলোক, অলোক প্লিজ, অলোক প্লিজ। জানো বুঝি, যত মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো, ঠিক ঠিক মনের মতো দেখতে। कौन है? ओहो, वो रानी क्या तुम्हारी? यार बचपन के साथी, हाँ? हाँ बुआ जी, हाँ। अरे वाह, तू तो एकदम पगला आदमी, हाँ? জানো, ছোটবেলার কথা সব ভুলে গিয়েছিলাম, আজ আবার মনে পড়ে গেল। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? मम्मी। तुम उस मकान में रहती हो? हाँ। मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। मैं भी इस गाड़ी को रोज देखती हूँ। कहाँ जाते हो तुम इतनी बार? एक बार नैनीताल। क्या हुआ? इसमें हंसने का क्या है? बार बार नैनीताल में क्या है? ये भाड़े का जीप है और मैं इसका क्लीनर हूँ। वो क्या? ड्राइवर साहब जीप चलाते हैं और मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जीप बंद, इंजन खराब और ड्राइवर साहब पास करने गए। क्या हुआ? गाड़ी का यही हाल होता है, लेकिन घोड़े का नहीं। मैं इस घोड़े पर अभी रानी के तक जा सकती हूँ। इस मरियल घोड़े पर? क्या? ये मरियल है? नहीं तो क्या, दुबला पतला, इतना छोटा, ये कैसे जाएगा रानी के? तुम्हारी गाड़ी है, वो तो बिल्कुल मर चुकी है, एक पाँव भी नहीं जाती। चल चल चल। अरे सुनो सुनो। बोलो, ये कैसा घोड़ा है? अच्छा है, ये देखो, तुम्हारे घोड़े के लिए मैं क्या लाया हूँ। इसे गले में पहना दो। वाह, बड़ी मीठी आवाज है। क्या नाम है तुम्हारा? आलोक। रानीखेत में रहते हो? हाँ। इतना जाड़ा, ये क्या पहनी हो तुम? तुम्हें ठंडा नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा। तुम्हारे पिताजी कुछ खरीद क्यों नहीं देते? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक चीज ला दूंगा, वो तुम्हारे पास रहने से तुम्हें ठंडा बिल्कुल नहीं लगेगा। सच? ये क्या है? एक जानवर की नाई, वो दूर बर्फीले पहाड़ों पे रहता है। ये साथ रहने से तुम्हें ठंडा कभी नहीं लगेगा। तुम्हें ये कैसे मिला? एक साधु बाबा ने दिया। मैंने उन्हें एक खतरनाक जानवर से बचाया था। अच्छा, तो बड़े ताकतवर हो। ताकत कम, हिम्मत ज्यादा। सुनो, ये तुम हमेशा अपने पास रखना। ये तो बहुत कीमती चीज है, मुझे क्यों देते हो? मेरे पास खो जाएगा। क्यों? अपनी माँ के पास रख देना। माँ? मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं। कोई नहीं? माँ तो मेरी भी नहीं है, और पिताजी मुझे बहुत मारते हैं। क्यों? वो हमेशा दारू पीते हैं। सुनो, तुम रोज यहाँ आना, मैं भी अकेली रहती हूँ। यहाँ खेलने का कोई नहीं है। क्यों? ये घोड़ा तो है। धर, से क्या बात कर सकती हो? तुम रोज आओगे ना? हाँ आऊंगा। वादा? वादा। आते ही शादी करवा के देंगे। अभी किसकी शादी पिताजी? अरे कलमोई तेरी। नहीं, मैं नहीं शादी करूंगी। चुड़ैल, नहीं करेगी। चल चल।
चल मुन्नी मैं नहीं जाने चल पाऊंगी। मुन्नी हेलो। चल जल्दी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, हेलो। चल मुन्नी जाऊंगी। मुन्नी चल जल्दी मुझे बचाओ। मुन्नी को छोड़ दो, मुन्नी को छोड़ दो। हेलो, मुझे बचाओ। मुन्नी हेलो, मुझे चल मुन्नी बचाओ, हेलो। मुन्नी মায়া মমতা সব মুছে গেছে আমার জীবন থেকে। কেউ আর নেই। মা বাবা আর আমার একমাত্র ভালোবাসাকে হারিয়ে চলে এলাম কলকাতায়। বুয়াজি আশ্রয় দিল। ভাগ্যের পরিহাসে আমি এখন টিকি সৈনিক। আমার উপর ভার পড়েছে একটি নিরীহ নিরপরাধ মেয়েকে খুন করতে সাহায্য করার। আমাকে তাই করতে হবে। আমি নিরুপায়।